राम की बरसात हो गई, बरसात हो गई। বাবা মহাপ্রভু সাউন্ড প্লিজিং বলেছি আসে बैंड है, 3, 2, 1, drop. Speaker check. हम पीछे हटने वालों में से नहीं, हम बेधिया के सटने वालों में से हैं। आज तुम्हारे जैसे सुअर को मैं गली गली मैला खाने पे मजबूर कर दूंगा और पिछवाड़ा लाल करके बेटा तेरा दर्द दूर कर दूंगा। কিরণ রিমিক্স Speaker check.